नमस्कार जय जगन्नाथ मो विनोद दास आपण मानकर खास नमस्कार जय जगन्नाथ मो विनोद दास आपण मानकर खास ये मोर सांग मनोज हाय कर भाई हाय भाई ये हम माने जिमु कालुपड़ा मंदिर को मोर प्रथम ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करिया को हमर प्रथम ब्लॉग वीडियो हमें कालुपड़ा मंदिर आरंभ करछु एवं हम मन से सेठा जिबु हमें किछि सांग माने को अपेक्षा करथिबार बहुत लेट हे गला सेतला कि हम माने एबे तो सांग माने आसी गले ना माने जीवा मो सांग माने ते देखा विपिन देखा ये मोर सांग परम नाळुआ मु कहि मो सांग विषय मु कहि मो सांग गोटे मांडू पटे बेसी ना होची गुल्ला गोटे मांडू पटे से डाके गदिया पूरा गदिया करके छाड़ दे पळेला जो दुख रे अछि सेटा हम जानि छु कथा तो होती किछि ये मो सामने भाई राजा खाली गाड़ी स्पीड चलेगा देखिए अपन का गाड़ी चला देखिए मैं देखिए अपन का हेई पर ब्रांडेड किंतु ता फुल ब्रांडेड राजा आसन त माने जीवा हमर जे कैमरा धरछन से विपिन आपन देखिबे मंदिर रे देखिबे एबे नो मंदिर रे देखि हम देखेइनु से तक मांडू से मो तो देखि परिबो ना से मो मोन होए से मो मोन होए आसे तो हम गया मो आसे तो माने जीवा चलो हमारा बड़े सामने में एबे आसी पहुंच गेला हम ऑफिस रे ऑफिस कथा कहना भाई आमे हम सांग कान से अपन मते ए बटा क्या ये अरे ये हम सांग से काम करदा देखो तो आसमान वाला तो बसे बसे आसमान भाई पड़ दो ए तो भाई आसवा ए मोटा को उठे होने उड़ बेटा चल ले तू हमारा कपड़ा नहीं है चुप मोया पिला हां जी आवाज आजा भाई आजा बेटा आदि को लागु छु तमरे काल पड़ा ये देखन तो हमर होजंती कोन पुपुना भाई आज निजा तेल सहित अन्य तेल चेक कर दे अरे चक्कर में पड़े हां से गाड़ी आई गई तमा देखो तो हमने पहुंचले कालुपड़ा मंदिर पाखे आम सब साथी समस्ते एका सांगे पहुंचलु ओ भाई हे प्रभु एगुड़ा ब्लॉग करिया टाणी टुणी आनी शोईला उठे गाली किंतु मांडू फोन कला बोली तेल भी खर्च हो गया मशाणी भीतर जाय पसलानी गप्पियो बोली एटा तो केते की भलो पाइबा देखो ये होची प्रेम अतुट भलो पाइबा पैट्रोनिक लव मो भाई एमिति भलो पाउतला मो भाई किंतु गद्दिया बने रे पळेला तो गद्दिया नहीं अरे पेलो पैसा चलन हमें मंदिर देखो जी भाई मंदिर देखा देखा मंदिर गणेश मंदिर जेहेतु टाइम है तो मंदिर खोला है आप देखे पार्ना अरे बंद टाइम है संजय दिया टाइम है हम खोला हम
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପୌରାଣିକ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ପୌରାଣିକ ବହୁତ ପୌରାଣିକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କର ବାପା ମତଲବ ପାପା ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯେହେତୁ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆମେ କେବଳ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିବା ନନ୍ଦୀକି ଶୁଖେଇଦେବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ କେହି କୁହନ୍ତି ନା ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ ସବୁ କିଛି ସଫଳ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଦେବୁ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଇଏ ବି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଗେ ନନ୍ଦୀ ମହାଦେବ ତା ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁନ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଗ୍ରୋଥ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏତିକି କିଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ସେପଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ଯୋଡ଼ିକି ସାର୍ ଓ ସାର୍ ସେପଟେ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ କାନ୍ଥ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତମେ ବୁଲିବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସିଏ କହିଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସ ଯିବା ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ମୋ ଛାତିଟା କେବେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ଘର କେବେ ଯୋଡ଼ି ହବ ସେ କହୁଛି କାନରେ ତା ମାଣ୍ଡୁ ପଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। କାନ୍ଦିବୁ ହଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବୁ ପିଟି ଦେ ପିଟି ଦେ ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲେ ତଳେ ଘୁଷାର ଫୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ମତେ ପିଟି ଦେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେ ଆରେ ଜୋରେ ପିଟି ଆରେ ସେତିକାର ଭାଇ ତାରି ପିଟି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚଢା ବଡା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଯନ୍ତ୍ର ନେଉଛି ଯୋଉଥିରେ ସେ ଏକାଥରେ ଖାଇଯାଇଯିବ ୟା ପରେ ପାଟି ବି କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କେତେ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ଛାଡ଼ିବି ଅଧିକ ସରି ଭାଇ ଭୁଲ ହେଲା ଭାଇ ଭୁଲ ହେଲା କଣ ଭାଇ ଭୁଲ କରିବେ ତୋର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ହାର ମାନିଗଲା ଯିବା ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ତ କବାଟ ଖୋଲିନି ତୋତେ ଆମ ମୋଟା ଆଇଲାନି ଆସ ଆମ ମୋଟାର ମାଣ୍ଡୁ ଗପ ସରିଗଲା ଦେଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଇଏ ମୋଟା ହବା ପଛରେ ଆର ବହୁତ ବଡ ରସ ଯାହାର ଏହା ଯୋଉ ପେଟ ବଡ ସେଥିପାଇଁ ଆର ନାଁ ମୋଟା ଦିଆହେଇଛି ଭାଇ ମୋର ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇଛି ଆଜି ପାଟି ଦବ ମାଣ୍ଡୁ ଶୁଣ ନା ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ନାନା ଯଦି ଯିବା ନାନା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା ନାନା ଆମର କିଛି କହିବେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାନା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ ଲାଜ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ନାନା ବ୍ରେକ୍ ଦେଲେ ତ ଫଲୋର୍ସ କମୁଛି ବିନା ବ୍ରେକ୍ରେ କିଛି କୁହ ଆମକୁ ଡର ନାହିଁ ଏଠି ଛୋଟ ଡୋକ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲା ନାନା ଆପଣ ଡାକରା ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମ କାଳୁପଡ଼ାର ପ୍ରତିଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିର କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇବି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କର ଅନେକ ରୂପ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆମର ଗଜାନନ ଗଣପତି ବାପା ଯାହାକୁ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ଯାହା ସିଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭାବେ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଆମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫାଟକଟିଏ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବାରୁ ଆମ
गेट भी बंद हो सारी से आम आप भितर तो नहीं पारे कि बाहर लोग किसी किसी देखिए आमर कृष्ण भगवान आमर नंदी सहित किसी मुहूर्त बीतबार कारुकार्य अच्छे आपर को आप लक्ष्य मारी पारे आम श्रीकृष्ण के सहस्र गोपी वस्त्र को हरण कर गछ पर रखी गोपी मैंने आतुर हो माता वस्त्र को मागुले आसंता आगे कालुपड़ा आम केन्द्रापड़ा जिले में गोटे प्रसिद्ध जगह सेठारे आम स्थापित होता राधाकृष्ण मंदिर प्रथम द्वार जहाँ कि कमर तो बढ़ी सारी कि आप जय जगन्नाथ आपण मानक आम बहुत स्वागत करुँ यूट्यूब चैनल तुलसी मित्र टोका को आम कालुपड़ा मंदिर को बुलिया आसलु तो से टाइम आम पहरा जहाँ बंद थी मंदिर पहर पड़ जाता तो आपण आम तार भगवान प्रतिमा देखी पार से संध्यार आलू समय को आम बहुत समय अपेक्षा कलु आपण मानक अपेक्षा करने अनुरोध करूँ तो आम से समय आसी सारी बेसी समय लगे ना आम ठाकुर पाखे जावा। भल लगे भाई आसिक हाथ करे तो पूरा कमाल
वीडियो भीतर आप जी मजा और कमेडी देखिए ताकि किसी अधिक मात्रा में आपको देखेबू बस आम चैनल से लाइक नहीं था आम वीडियो के भल पाइबा सब्सक्राइब कर आम चैनल को मन रखु आम चैनल को मन रखु आम चैनल ना हूँ तुलसी केते टका समस्त सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे जय जगन्नाथ।